Seterusnya, kita akan tengok apakah dia principle of natural justice. Salah satu elemen yang penting dalam termination of employment contract yang kita kena tahu adalah prinsip natural justice ni. So dalam prinsip natural justice ni dia ada dua elements which are the rule of fairness and the rule against bias. Okay, the first one untuk rule of fairness. So the element consists of the employee has the right to know of what he is accused. So before we terminate an employee, we should explain to the employee what is the misconduct or the issue for the termination. So the employee memang ada hak untuk tahu kenapa dia dituduh, kenapa dia dipecat. So sebelum kita pecat dia tu, mestilah kena maklumkan kepada dia apa kesalahan yang dia telah lakukan. Okay, number 2, the employee should not be condemned unheard. So kita kena memberi peluang kepada employee untuk membela diri dan juga must be given time to reply to accusation. Kita kena beri masa secukupnya supaya employee tu boleh reply balik, boleh memaklumkan kembali kepada kita kenapa satu-satu sebab ataupun satu-satu misconduct contohnya dia buat. So itu dalam rule of fairness. Okay, for number 2, the rule against bias. Against bias ni dia berkait dengan proses domestic inquiry yang akan kita jalankan kepada employee kalau kita nak terminate employee tu disebabkan oleh misconduct. Okay, so first condition dalam rules against bias ni, the inquiry must be conducted by an unbiased party. So bila kita nak buat DI ataupun domestic inquiry, so proses inquiry tu mestilah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tak ada kepentingan. No panel of inquiry the panel of inquiry must be someone not biased to the employee or no relations to the employee. The panel must be more senior in ranking than both the complainant and the accused employee. And the panel also should not be given access to the detailed evidence against the employee accused of misconduct. So basically kita kena make sure setiap proses yang berlaku dalam DI itu berlaku dengan cara yang betul dengan mengikut kedua-dua prinsip of natural justice ni. Okay, next kita akan tengok what is actually misconduct. So first of all, let's take a look at the definition of misconduct. Under Section 14 of the Employment Act 1955, misconduct is defined as the behaviour inconsistent with the express or implied terms of employment contract. So setiap perlakuan employee yang secara kontradik, yang kita kata melanggar apa sahaja terms yang ada dalam contract of employment, itu boleh kita consider sebagai misconduct. Dan terms ni seperti yang kita tahu di dalam kontrak kita ada dua, express terms and implied terms. So apa contohnya perlanggaran kepada express term? Okay, saya bagi satu contoh. Katakan dalam contract of employment, kita punya terms working condition kita adalah working hour. Kita kena datang kerja pukul 8 pagi, balik pukul 5 petang. Itu di dalam kontrak dinyatakan, which is what we call express term. So 8 pagi sampai 5 petang adalah working hour. Tapi employee ini tadi, dia datang kerja pukul 9 pagi, balik kerja pukul 4.30 petang. So secara tak langsung dekat situ kita kata employee tadi dah buat misconduct. Sebab perlakuan dia datang kerja pukul 8.30, balik pukul 4.30 tu, itu adalah inconsistent dengan apa yang dah dinyatakan di dalam express terms in the employment contract. Okay, next, for example, untuk implied terms pula, kita tahu untuk employee must be obedient. For example, must work with care, work in good faith,
kena. So itu semua tu express implied terms untuk employee. Tapi employee mencuri duit syarikat. So dia dah tak honest. Dia tak ikut apa rules yang dah ditetapkan walaupun rules tu tak dinyatakan dalam kontrak. So itu juga dikira sebagai misconduct. Okay, it covers an infinite range of activities, not necessarily confined to the place of work, which conflict with the legitimate interests of the employer. So, misconduct ni bermaksud, untuk statement ni dia bermaksud, misconduct ni tak semestinya apa sahaja perlakuan yang terjadi di tempat kerja. Jika perlakuan itu berlaku di luar waktu bekerja ataupun di luar kawasan bekerja, tapi dia boleh mencemarkan imej company, so itu juga kita boleh kira sebagai misconduct. And then misconduct can be either minor or major, and the classification affects the penalty chosen. So misconduct ni dia dipecahkan kepada dua, sama ada misconduct minor, kecil-kecil, ataupun misconduct major. So bila kita boleh classify which one is minor, which one is major, then we can identify what are the penalty suitable for the employee who commits that misconduct. Okay, this is an example of several acts treated as misconduct. And basically, I had also identified the differences. Either it is minor or it is major. Then you can see from the list, theft, fraud, late attendance, sleeping during working hours, sexual harassment, and so on. This is what called misconduct. And the example maybe lebih lagi daripada apa yang ada dalam list ni. Mungkin benda yang kita tak terfikir pun berlaku dekat tempat kerja boleh jadi juga itu adalah misconduct. Okay, next we have here general guidelines in taking disciplinary action. So, bila berlakunya misconduct, selalunya organisasi akan ambil tindakan disiplin terlebih dahulu kepada employee yang buat misconduct tu. Tapi, of course lah, kita kena tahu apakah guideline, macam mana kita nak ambil tindakan disiplin. So, this is the general guideline that we should take note. The first one, it should be given in private. Private means you tak boleh marah employee, you tak boleh buat tindakan disiplin di hadapan orang lain. So you kena panggil employee tu face to face dengan dia secara private, secara personal, panggil dia ke bilik dan discuss tentang masalah disiplin ataupun misconduct yang dia telah buat. Okay, number 2, it should be expected. Expected kat sini maksudnya employee tu boleh menjangkakan apa punishment yang akan dikenakan ke atas dia jika dia buat kesalahan tu. Itu maksudnya expected. Number 3, action should be consistent. So, setiap punishment ataupun setiap tindakan disiplin yang kita ambil kepada setiap employee yang buat misconduct mestilah konsisten, tidak memilih kasih. Contohnya kalau employee biasa buat misconduct datang lambat, you punish dia dengan cara bagi written warning. Tapi kalau employee itu adalah anak bos, so you tak buat apa-apa tindakan pun pada dia ataupun just setakat bagi oral warning saja. So dia punya consistency tu tak ada dari segi punishment. So itu adalah salah dari segi guideline untuk kita ambil tindakan disiplin. Number 4, action should be immediate. Action taken should be immediate. Bila kita dah tangkap employee tadi, kita tahu dia dah buat kesalahan tu, so kita kenalah buat tindakan disiplin secepat mungkin. Okay, number 5, it should be progressive. So setiap tindakan disiplin yang kita ambil tu ianya mestilah bersesuaian dengan tahap kesalahan yang telah dilakukan oleh employee tersebut. For example,
Katakanlah employee tu baru first time datang lambat ke tempat kerja. So kita mungkin setakat provide oral warning sahaja. Tapi next day tengok-tengok employee tu datang lambat lagi. So mungkin next day tu kita kena bagi first written warning. Next, lagi sekali dia buat juga kesalahan yang sama, masih lagi datang lambat. So kita kena bagi second written warning, dan seterusnya. Kalau masih lagi tidak ada perubahan kepada employee tersebut, maka kita boleh dismiss employee tersebut. Itu yang dimaksudkan dengan progresif. Okay, next, let's take a look at the procedure prior to termination due to misconduct. So before we impose any penalty, kita nak bagi oral warning ke, dismissal ke, demotion ke, apa sahaja hukuman kepada employee tu, we should take a look first at the proper procedure, because we know kalau termination tu nak berlaku, jika kita nak make sure termination tu berlaku secara adil, so kita kena follow proper procedure. So this is the proper procedure untuk termination employee berdasarkan misconduct. Okay, first of all, mestilah kita akan dapat misconduct report. Dan bila kita dah dapat report, selalunya HR manager ataupun any disciplinary manager or supervisor will do an investigation, will conduct an investigation. So basically tujuan kita buat investigation ni sebab kita nak dapatkan bukti. Kalau satu-satu kes tu kita dah investigate tapi kita tak jumpa apa-apa bukti yang boleh mengaitkan employee tersebut dengan misconduct yang kita dapat report tadi ni, so kes tu akan dismiss. But if we get any proof during the investigation, so the next step, the employer or the HR manager should issue a show cause letter. So kena hantar kepada employee surat tunjuk sebab. Dalam surat ni kena maklumkanlah kepada employee tadi apa kesalahan yang dia dah telah lakukan, bila kesalahan tu berlaku, apa kerugian yang mungkin terlibat, in detail. Semua yang berkait dengan kes tersebut mesti dilaporkan di dalam show cause letter ni. Okay. After the employee receive the show cause letter, the employee have certain option normally. Sama ada, mungkin employee ni dia no reply. Dia dah dapat surat tapi dia baca-baca dan dia ignore sahaja. Dia buat tak tahu, dia tak reply, dia diam saja. Okay. Boleh jadi juga employee ni dia dapat surat dan dia reply balik, dia cakap dia deny. Dia tak mengaku bahawa dia dah buat misconduct tersebut. Okay, satu lagi option, mungkin employee dapat surat dan dia mengaku memang dia buat. So, apa akan jadi? So, walaupun ketiga-tiga option ni mungkin berlaku, mana-mana sahaja yang berlaku antara ketiga-tiga ni, still sebagai manager or employer, the employer must conduct domestic inquiry. So, macam-macam mana sekalipun, employer kena juga buat domestic inquiry untuk determine sama ada employee ni tadi betul ataupun tidak bersalah dalam kes tersebut. Dan selepas kita dah buat domestic inquiry, barulah kita boleh impose penalty. So what types of penalties? That one we will discuss after this. Okay, next, first of all, before we go further on issues on DI and also the penalty itself, we should take a look at the issues during investigation. So, we need to identify several things during the investigation process for misconduct. Okay, first issue is why the investigation must be conducted. So, sebab apa? Kenapa kita nak buat juga investigation ni, siasatan ni? So, tadi saya dah sebut, basically we conduct the investigation because we want to find a proof to relate the employee with the misconduct that happened.
Number two, when the investigation must be conducted. The investigation should be conducted as soon as possible once you receive the misconduct report. Okay, number three, who should conduct the investigation? It is one or more neutral persons with knowledge of investigations technique. For example, human resource manager or industrial relations manager, security, audit manager, and etc. Anybody can be the investigator if the employee or the manager is neutral person, not related to the employee who commits misconduct. And also the investigators must be trustworthy. Orang tu mestilah seorang yang dipercayai. Barulah tak ada isu bias, tak ada isu pilih kasih dalam proses investigation. Okay, number four, what should be inspected? In investigation process, we inspect witness, documents and also objects related to the case. For example, kalau employee tu mungkin bergaduh kat tempat kerja, dia pukul kawan dia dengan kayu ataupun mungkin besi ke apa-apa sahajalah tools yang ada. So, semua tu, objek-objek tu kita kena inspect, kena ambil lah sebagai bahan bukti. And number five, how the investigation should be carried out. So, kita kena identify macam mana kita nak conduct kita punya investigation tu. Normally, dalam kes DI ni, dalam kes misconduct, kita akan buat interview dan juga kita akan buat observation berdasarkan bahan report yang kita dah dapat pada awal misconduct tadi. Okay, another one, employer also has rights during investigation where he can inspect within the company's property, within employees' property at work and staff, and within employees' property outside workplace. So, during the investigation process, so employer ni tadi berhak untuk inspect kat mana-mana sahaja yang dirasa sesuai yang ada kaitan dengan employee yang buat misconduct tersebut. Kalau mungkin kes tu dah agak lama sikit, mungkin employee tu dah balik ke rumah, mungkin ada dokumen-dokumen yang dilarikan. So, kita boleh check lah mungkin di rumah dia ataupun mungkin di kampung dia ke ataupun di mana-mana sahaja yang majikan fikirkan sesuai yang memang ada kaitan dengan kes tersebut. Okay, employer has right to suspend an employee under investigation. Section 14 subclause 2 of EA stated that an employer may suspend employee during investigation for maximum 2 weeks with half pay. Okey, satu lagi yang you all perlu tahu, waktu investigation ni, employer berhak untuk gantung, suspend employee daripada bekerja, datang kerja macam biasa dalam tempoh maksimum 2 minggu. And waktu tu juga gaji employee tu hanya dibayar separuh sahaja. Kenapa kita buat suspension waktu investigation ni? Basically sebab kita nak make sure employee ni tadi mungkin tak melarikan bukti. Kalau dia datang kerja, dia tahu okay, orang tengah investigate dia. So, dia bawa lari semua bahan-bahan bukti yang ada kaitan dengan misconduct dia. Dan satu lagi, kita tak nak nanti employee yang commit misconduct ni, dia mengganggu proses investigation tersebut. Mungkin dia pergi kacau witness. Ada saksi yang mungkin dah nampak dia buat kerja tu, dia datang, dia ugut pula saksi-saksi tu, then kita punya investigation terganggu. That's why kita boleh suspend employee ni daripada datang kerja waktu investigation. Okay, soalan. Can an employer suspend more than 2 weeks? So, jawapannya mudah saja. Dah tadi dalam section 14/2 dah memang cerita maksimum hanya 2 weeks. So, hanya setakat 2 minggu sahaja. Suspension tak boleh lebih daripada 2 minggu. Dan satu lagi persoalan, what if employee found not guilty after the investigation? So, once the employee had been certified not guilty, the employer need to pay half payment that had been suspended during the investigation process.
So gaji dia yang separuh lagi tadi yang kita dah gantung tu, so kita kena bayar balik lah jika employee tu didapati tidak bersalah. Okay, next issue yang kita perlu tahu adalah domestic inquiry ataupun siasatan dalaman. Okay, definition of domestic inquiry, it is an internal trial to decide whether the employee guilty or not guilty of misconduct. The main purpose of DI is to uphold the principle of natural justice. So it is an internal trial, means that siasatan dalaman ataupun trial dalaman yang dibuat di dalam organisasi untuk determine sama ada employee yang kita tangkap buat misconduct tadi ni bersalah ataupun tidak. Dan keperluan kita conduct domestic inquiry ni adalah supaya kita boleh berpegang kepada prinsip natural justice yang kita dah bincang tadi. Okay, for a domestic inquiry, there are several preparation prior to the DI that should be done by the employer. The first one, the employer need to draft charges or formal charge of allegation to the employee who commits the misconduct. Number two, give notice of DI, which is the employer need to inform the employee and also the panel on the date the DI will be conducted and where it should be done. Number three, appoint panel of inquiry. Based on previous principle of natural justice, we should determine how many numbers of the panel that should be included and also who should be the panel. Number four, appoint the secretary to take note on all of the discussion related in the internal trial or DI itself. And number five, you need to appoint a prosecutor for reading all the allegations to the employee and also discuss the process of DI in detail. Okay, meanwhile, on the day of domestic inquiry, what must an employer do if the accused employee did not turn up? Then the DI can be postponed, but it also can be done without the employee attending the DI. Cumanya bezanya kalau employee itu tak datang, so dia tak dapat nak bela diri. So apa sahaja pertuduhan yang dikenakan ke atas dia, memang itu sahajalah jawapan dia. Dan for sure lah dia akan automatically didapati bersalah disebabkan dia pun tak datang untuk membela diri. Okay, another issue on the day of the DI, does an employee have the rights to be represented? The employee wants to hire a lawyer, for example, to be his representative in the DI. So is it okay? Yes, it is okay. Okay, then after the DI had been conducted, the panel of DI will write findings to decide whether the employee guilty or not guilty. And if the employee is guilty, what are the recommended penalties to be given based on the misconduct had been done by the employee? Okay, the penalties under section 14 of EA are four. The first one is warning. Number two is suspension. Number three is demotion. And number four is dismissal. Warning, either oral warning or written warning. Suspension is penggantungan tugas. The employee will be suspended for how many months, how many days. It will be determined by the panel of DI. Number three is demotion, penurunan pangkat. Mungkin daripada pangkat yang lebih tinggi kepada pangkat yang lebih rendah. Itu juga sebagai punishment kepada employee tersebut. And also dismissal, pecat terus employee daripada company tersebut. Okay, there are some factors that should be considered by the employer before deciding whether dismissal is fair punishment to the employee or not.
So sebelum kita determine what type of penalty, sama ada kita nak bagi warning ataupun nak bagi demotion ataupun nak dismiss employee tersebut, kita kena tengok jugalah beberapa faktor yang ada dalam ni. Ada 5 faktor ni yang kita kena consider sebelum kita letakkan apa-apa hukuman yang bersesuaian untuk employee tersebut. Okay, number 1, gravity of the misconduct. We should take a look at how far the effect of the misconduct towards the organisation, such as kalaulah contohnya employee ni setakat tadi saya bagi contoh datang lambat ke tempat kerja. Apa efeknya datang lambat? Mungkin productivity dia menurun dan ada efek ataupun tak kepada improvement ataupun performance of the company. Kalau kita bandingkan dengan mungkin mencuri duit syarikat, sehingga kan mungkin syarikat sampai satu tahap bankrupt. So of course kalau kita tengok secara logiknya, datang lambat dengan mencuri, so mencuri dia lebih berat berbanding dengan datang lambat, efek dia. So kalau mencuri mungkin kita boleh bagi penalty sebagai contoh mungkin dismissal. Tapi kalau setakat datang lambat tadi, mungkin kita boleh bagi mungkin setakat oral warning, written warning ataupun mungkin suspension sahaja employee tersebut. Itu maksudnya gravity. Number 2, length of service. Dah lama ke tidak employee itu bekerja dengan kita? Dan juga mungkin kita tengok at the same time previous employment record. Sebelum-sebelum ni dia dah kerja dengan company lain, pernah tak dia mencuri? So jika ada previous employment record yang kurang bagus untuk employee itu, mungkin punishment yang kita akan bagi itu juga lebih berat berbanding dengan orang-orang yang tak pernah buat kesalahan sebelum ni. Okay, seterusnya number 4, kita ada mitigating factors, faktor-faktor penyumbang lain yang menyebabkan employee commit misconduct. Sebagai contoh mungkin zaman sekarang COVID-19, orang tak ada duit nak beli barang-barang, so orang mencuri daripada company dia, boleh guna duit untuk beli barang-barang. So itu juga mitigating factors yang kita kena tengok. And number 5, because of economic and social background. So kita kena tengok jugalah current economic situation dan juga keadaan semasa dari segi social employee tersebut. So ada ke tidak keperluan, kenapa sampai satu tahap dia kena buat misconduct tersebut, kita kena tengok. Okay, next issue di dalam termination of employment contract ni adalah isu redundancy. So redundancy adalah satu perkara yang mungkin berlaku dalam organisation, terutamanya pada waktu sekarang ni, contohnya zaman COVID-19 kita sekarang ni. So banyak company terpaksa close down their business, banyak juga organisation yang tak mampu nak menggajikan employee, therefore the employee berlakulah redundancy, berlakulah surplus of workers. And the effect of redundancy is normally the organisation will conduct a retrenchment exercise. So that is the definition of redundancy and the definition of retrenchment. Okay, but we should take a look at the causes of redundancy. So first causes is changes in technology. Currently, we are moving forward towards the use of technology in our daily life. So bila berlakunya increase use of technology, sama juga bila berlakunya penggunaan teknologi di tempat kerja, so itu juga menyebabkan employee ni tadi dah tak ada kerja. Semua kerja dah digantikan dengan robot. So bila robot dah ambil alih, pekerja dah tak diperlukan, so berlakulah redundancy tadi, lebihan pekerja. Number 2, because of mergers and acquisition, company ni bergabung dan ada pengambil alihan baru. So contohnya 2 company besar bergabung jadi satu. So bila bergabung jadi satu, for sure lah ramai employee yang akan redundant, berlaku pemindahan tugas antara satu sama lain. So efeknya berlakulah retrenchment kepada employee yang mungkin tak diperlukan lagi di dalam organisation baru tersebut.
Okay, number 3 is because of financial problems. So, as we all know, kalau company tak ada duit nak bayar gaji, for sure lah salah satu reason tu juga menyebabkan employee akan retrench pekerja-pekerja dia. And lastly, reorganizing or re-engineering, restructuring the department. For example, company buat restructure balik. So daripada banyak department, tinggal mungkin satu department, dua department sahaja. So employee yang lebih daripada department-department lain sebelum ni tak diperlukan lagi dah. So company akan buat retrenchment untuk mengurangkan jumlah pekerja dalam organisation tersebut. Okay, next kita kena tengok juga several alternatives to retrenchment. Even though a retrenchment is allowed by the law and regulations, there are several alternatives that should be considered by the employer before conducting the retrenchment process. So, sebelum kita buat retrenchment, kalau boleh, kita cubalah dulu alternatif lain. So, kiranya kita letakkan retrenchment tu adalah last solution yang kita akan ambil untuk kurangkan masalah redundancy dalam organisation kita. So, apa contoh-contoh alternatifnya? The first one is attrition. Attrition ni juga macam retrenchment, tapi dia tak dibuat secara besar-besaran. Company normally dia akan select, okay, this month mungkin seorang kita akan buang daripada company kita. Next month lagi seorang. Next month lagi seorang. So, proses tu berlaku secara dalam skala yang kecil-kecil. So, employee pun tak akan rasa terkejut kalau nama dia dah naik untuk proses attrition ni. Okay, number 2, retrain and redeploy. Kita minta employee ni mungkin sambung belajar, dan after kita punya condition of the company dah okay balik, kita ambil balik dia bekerja. Number 3, kita provide volunteer separation scheme, skim perberhentian sukarela. Skim ni kita galakkan employee untuk apply. Bila company dah memang open VSS ni, kita galakkan employee untuk apply untuk berhenti kerja secara sukarela. Kita tak paksa, tapi kita galakkan dia untuk apply VSS. Dan selalunya untuk employee yang apply VSS ni, dia akan dapat certain amount of compensation sebagai ganti kerana dia pilih untuk berhenti kerja secara sukarela. Okay, dan number 4 dengan number 5, reduce cost and also reduce wages and working hours. So, kalau kita boleh kurangkan waktu bekerja, so kita juga boleh kurangkan pembayaran gaji. Ataupun kita kurangkan penggunaan elektrik, penggunaan air di tempat kerja. So, itu semua tu boleh menyebabkan kita punya duit tu still ada. Kita boleh employ lagi employee yang masih ada dalam organisation tu. So, kita tak retrench diorang ni. Itu caranya. Alternative to retrenchments. Okey, jika semua alternatif yang kita bincang tadi masih lagi tak berjaya mengurangkan masalah redundancy dalam organisation kita, so basically we can proceed to retrenchment. So what are the procedures for retrenchment? So there are 7 steps that the employee should be considered. The first one is try to avoid, is possible. Kalau boleh, kalau kita boleh cari alternatif lain lagi, so kita cuba elakkan daripada kita retrench employee. Number 2, consult the union and inform the workforce. Jika di tempat kerja kita ada union, make sure kita maklumkan kepada union, company akan buat retrenchment, dan juga kita kena maklumkan kepada semua pekerja-pekerja yang ada dalam organisation kita. So, pemakluman ni kena buat awal supaya employee tak terkejut, dan juga union tak ambil kesempatan untuk mungkin buat mogok disebabkan isu retrenchment ni tadi. Number 3, we need to choose who to retrench. Normally, kita akan tengok dari segi prioritinya siapa orang-orang yang kita akan retrench terlebih dahulu. So, kita dah belajar sebelum ni. Kita ada, kalau dalam organisation ada foreigner, so foreigner lah orang yang first yang kita akan kena retrench terlebih dahulu.
dan diikuti seterusnya oleh part-time workers, contract workers, retired workers, performance workers, last in first out employee and misconduct employees. So itu dia punya list of employees yang kita kena consider untuk retrench terlebih dahulu. Okay, number 4, inform the workers and give notice to retrench. So notice is notice period prior to termination of the employment contract. So notice ni mestilah bersesuaian dengan tempoh employee tu dah bekerja dengan kita. Number 5, inform Labour Department 1 month before any retrenchment. So kita juga kena maklumkan kepada Labour Department supaya Labour Department alert tentang masalah company ni dan masalah ni akan menyebabkan retrenchment berlaku. Okay, number 6, employer need to pay termination benefits if the employee are entitled by law. So jika employee tu layak dapat termination benefit, so employer kena bayar juga employee tersebut. And number 7, employer also kena consider several good practices in terms of outplacement service to the employee. So kita kena provide service outplacement, service selepas berlakunya retrenchment terhadap employee. So apa contoh-contoh outplacement service? Okay, basically boleh tengok dekat sini. This is an example. Psychological counselling ataupun financial counselling. Kita minta employee ni attend psychological counselling supaya employee ni tak rasa terbeban. Disebabkan dia dah kena buang kerja tadi ni, so dia rasa sakitnya, ya Allah, nak kerja dah tak mampu, dah tak ada kerja nak buat, duit tak ada. So kita tak nak dia rasa macam tu. So kita galakkan dia untuk pergi ke psychological counselling. Dan juga kita galakkan juga dia pergi kursus-kursus financial management supaya dia tahu macam mana nak nguruskan kehidupan dia, duit dia yang masih lagi ada sebelum dia dapat kerja lain selepas ni. Ada juga sesetengah employer yang lebih generous, dia provide employee ni dengan cara outplacement service ni dengan cara dia contact kawan-kawan dia yang ada company, suruh minta tolong daripada kawan-kawan ni untuk ambil employee dia bekerja dekat company kawan-kawan tu. Itu pun one of outplacement service juga yang employer boleh provide untuk employee tersebut. Okay, so setakat itu sahaja untuk subtopik awal chapter 5 ni. Seterusnya nanti saya akan sambung chapter subtopik seterusnya ni di dalam next video. So that's all. Thank you.